ହଁ আর মঝির যেন চারি খম্বারে চারিটা বেদ লাগিছে ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ তারপরে প্রবেশ খুঁটারে দুইটা খুঁটা আছে প্রবেশ খুঁটারে জয় এবং বিজয় বলি দুই ভাই যোগী করে আছে প্রস্থান খুঁটারে গরুড় এবং হনুমান এতে জন মতে যোগী করে রয়েছে মঝির ঘরে মুই বসবাস করছি সে পিলা যদি আসবে 16 লোক অনুমতি মাগবে পহলা জয় বিজয় অনুমতি মাগবে তারপরে গলা বেলে এটা গলা বেলে গরুড় এবং হনুমান অথিসন তাঙ্কু মধ্যে অনুমতি মাগবে যে পিলা কে জানো যে পারবা কিন্তু মতে বিশ্বাস নাই লাগবা कैसे ওগো চারিদিকে 16টা তালা গুটে দেলে বেলে ফাড়ি দেতা टोपी भी देबा 16টা তালা के गुटे चाबी ने खुलबट्टा चाबी लगे लगे तो हती खाली जीवन पिला सते राधा राधा होचन ना राधा सफल बेले तो आपने दुकान में भी मांगी राधा नहीं केनता ढंगे से सोच के काना जे तार मन ठीक नहीं नो तार मन ठीक नहीं नो सबु बेले देखि जाने के कहला रे बाबू उत्कंठ बोले राधा 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 इटा ताली ए माम नोनी भी हेंता नरे के हला नोनी मन के बोल में तिसले साइमरा 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 का साइमरा बस मांगी आस्तिला गो जे मोहनी मुना लगे भी थी हम ने तो बहनों के से नोनी के कहि दबो जे से गां के ना छानी दबार चिनागुड़ा वाला ए मां पोर दिनर कथा हल अम्मा मोर मां कहला गो ए बाबू 10 पादला पुता जा हल क्या बोल के नबो बेला के हमर हे छोके हे मुनगा गछर छोके बसितिला और मुई बा नहल नो छरा हमर से कोला बुलल लेंस के ओय लेन के धरलार सूत्रो छे गो इटा राधार बेनी के सूत्रो छे होला के करू छुटा मोर नहीं सोखा इटा मोर राधा मारी बेनी के स्वाद छ पिला भरमी जो छे गो भरमी जो किनारे मतलब सब बोले राधा 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 जोन तले कहि दबो से पिला आसबे हम घर की देखा चाहती जे हे पिला के देखो छे जे हे पिलार गुणचरण तमे जानी छ मां जानी छ लत गोदै दबा के त दुष्ट पिला जे जो तो देख मां আগই দুতিকা বইলা যাউছি মুহি আর মোবল ত্রনি মানিল নাহি আগো শুনি রাধিকা নলে উত্তরা আর গলা ভাতে ততে মারু হা পর মা দিবে বুড়া राड के तो चुस्त ने एकड़े गेलते ए गुला गुला होलसेल स्टार्ट रायम परातिन मत আগই দুতি পরবেশ কৃষ্ণ পাছর যে আগই দুতি পরবেশ কৃষ্ণ পাছর যে आहा दक्षिण यशोदा सुत पचारंती सही की बोइल राई सजनी गो दुति सही तुम्हें पीड़ित कहबहन दुति गो और मैं कहाँ बोले को सुना इटा मारो बोली ई मारो खाली के पिला गो ए बाबू गो ई मोर जीवन ई बांधी जाउछे पिला रे ए माँ गो ए तोर माने या गादी गला ना वो हमके बासी पोसा से के दबा हे तोराई के मांगबो पूरी सही किवा करे ए लोक बाको इडा कथा बोली ई कथा कला के पिलाओ ए लोग बा गला लोग के ने बिटा ए बागो ए तोर बा हल फानी गला ना मुंग बुंबार अछि दुति गो ओ का करथिले उन्नाटी की टेकी देखो का करथिले गो कांदुथिनी ए कांदुथिलु बोले मोर बाट पारे देखतो ओए गो मोर मां कहले कहला बोलबो आनी कहले मुक कांदुथिलु बोले तोर आखिर पानी कहीं गला बड़ा चाहिए मोके पाटी भीतर हुई सर मैं चुनतिलिया भूस मुलिया बोले
ওরে 3 বজানু দিন হুলহুলিয়া ধুকা মারি করে ঠান্ডা লাগলা যে দেহনু পেন নে বাহারবা না হ্যাঁ। আর পরে ই মানে লগতি পেন বাহারবা বলে এই তোর ফের ভিতরে এটা কে হইছে বলছি কটলি গেছে শীতে হেটা কে রে নানি কোঠরি যে ছিল ভাটা তোর পেট ভিতরে বরফ হইছে যেটা পত্রি বেমার হলা না তো ভাগ কে তোমার মাই ঘর যে তিনি যে পিলা কেতে বুঝেই সুঝেই কেতে গুলগুলা করে কইনি নে বেলা নাই বইলে কাঁ বলি কহিলে মোর ধন কয়লা কানু ব্রজ মোহন ব্রজ মোহন ই তো বচন গলি তো বচন গলি তো বচন গলি রাধা সদন কলা কানু ব্রজ মোহন ଜଗଦୀଶ ନାମରେ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି କେତେ ଗୋଟି ଭାଗରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ କରିଛ ମାଙ୍କ ସର୍ବପରି ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବାର କରିବ ସେହି ଜଗଦୀଶ ବାଳକ ଅଙ୍ଗରୁ 64 ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ହଉ ବାର ହେଟା ବି ହରିବ ବଲ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବାର মতে বইলা রাধিকা তারুণী অটু দুতিকা মতে বইলা রাধিকা তু তারুণী অটু দুতিকা গালি মাড় দেই গৌড়াই দেলা গালি মাড় দেই গৌড়াই দে নতুনিলা কানু মোর বচন কলা কানু ব্রজ বাবু গো ହଁ ହଁ মোর মাইকে কেতনি কেতে বুঝি সুজি দুহার মুড়িয়া মারি দেখলি পিলা না কেতে রেস্ট নাই বইলে সুসতে আর কাঁ বলি এই দেখা দেখা পিটলা কার বলে বলছো হয় হয় আগই তুতিকা বইলে শুন কোন নেই অনেক প্রকারে কহিলি মুহি মোর মাই কাঁ বইলে আগছে বইলে কৃষ্ণ আমার বণজা তুমি কাঁ বইল ইমাই মু বইলি বসুদেব তনু জামা বইলা পর পুরুষ আগ কহিলিতে তয়া দপর চরিত্র মোহন মোর বাপ ধন ହଁ ହଁ তুমি করি দিল কেউ দশ মহানা নাই বইলে আগই কুপেন বইলা বালু তো চিচ আছে কাহু জানিব সুঙ্গার রস এ পিলা তোমার লকাটা বকাটা ছনছনাটা মনমনাটা অড়ে বছর ছুয়া সে কেনতা এন্তা কথা কথা কহবা বয় মতে আগই ছোট ছন তোমার বইলে বুদ্ধি বাট করে নন্দর চাট তোর বুদ্ধি বিচার কর বাপা আগই তোমার বুদ্ধি বাট করে নন্দর চাট সোনা পিলা ই সোনা যাউছি মন সদহন ଆଉ କାଁ ବୋଲି କରି କହିଲେ ମୋର ମାଇ କାଁ ବଚନ କହିଲେ বসন্ত এতনে কহি পারে বলো না মতে বলে যে সে বাবুকে কহি দেব যে আমার ঘরকে আসবে বলি আর গুটে কথা কইছো কাঁ বইলে গো চারিদিকে 16টা তালা দিছন তাকর ঘরে কিন্তু এটা তাকর ঘর তাকর ঘর
চারিদিকে 16টা তালা দিছন, 4টা জোগাল অছন। 4টা জগুয়া এ 16টা তালাকে গুটে চাবি না যদি খুলবু বলে বাবু মধির বকরাতি রাজা বসেছে। যে চাবি পঠে দিলে কি? আরে তোর ঘরের তালা যে মকে ইড়কিড় যে তালা যে তোকে চাবি পঠে দেবা বড় বোম্বা বোম্বা লাগিছে। কাঁতা লাগে ওইটা। এটাকে পঞ্জাবি তালা তার কড়ি মন তো এড়ে এড়ে ছিল। দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলম তিনি যে দিদি রাধা পাস তুতিকা চলিলে নিজ সদন কুঞ্জ দ্বারে গলে ভগবান